tayo. Ay, ganda naman. Wait lang, 2XL. Mga madam mo, 2XL to for only 180. Ayan, Banana Republic nakuha, no? Okay, madam, 2XL for only 180, ha? Ayan, mga madam ko, mine ako dito ng Old Rose. Mine tayo Old Rose, 2XL, 180. Mine Old Rose. Mine Old Rose, 2XL. Mine ako Old Rose, 180. Ayan. Old Miner na daw si Love. Yes po. Hello, Madam Love. Madam mo, Madam, 3 to 4 XL 180. 3 to 4 XL t-shirt dress ha, for only 180. Or sa si Dark, Madam, sino nga to? Si Madam Mary Rose. XL to ha, XL hanggang 1 ha, 180. Yours na to, Madam Mary Rose, 180. Ay, Madam Wilma, hello. Marami tayong medium. Madam Mitos, may daw na si Mitos. Yours na to, Madam Mitos, XL si Gumamela, 180 yours na to. Sige, punta tayo ng medium after nito. Madam mo, ayan, 3 to 4 XL, mga madam ko, 180 ha. Mine ako 34. Mine, 34, 3 to 4 XL, mine ako 34, 180 yours na to. Madam SBC si Old Rose, 2 XL to ha. Madam SBC, 180, salamat. Next tayo. Ayan, mga madam, next tayo. Request po kayo ha. Request, comment your size. Madam Ski. Madam, ang ganda nito, 4XL. Okay, madam ko, 4XL ha. 3 to 4XL, mga madam ko. Ayan, mine ako over. Mine tayo over 280. 3 to 4XL, 280. Mine over. Parang mini dress na yan. Mine over 3 to 4XL. Mine over 280. Mine ako ng over. Next tayo. Ayan. Next tayo, Madam Ski. Pa-share po ako ha. Pa-share po ako ng ating live, mga madam. 2XL. Madam mo, XL hanggang 2XL. Mine na lang ako dito, inner. Mine tayo inner ha, 2XL, 180. Mine ako inner. Mine inner, 180. Mine inner, for only 180. Mine ako ng inner. Mine inner, 180. Okay, next tayo, Madam Ski. Kung wala kay inner, marami pa, mga madam. Marami pa. Okay, 2XL oh. Madam, mine ako IV, 2XL to. 180, mga madam. Mine ako IV. Mine IV, 180, 2XL to. Mine IV, 180. Mine ako ng IV, 180. Ay, ang ganda. Jennifer Lopez, Silky Tela. Okay, yours si over 280 to ha, madam. 3XL to 280. Yours to, Madam SBC, 3XL, 280. Salamat po. Okay, next tayo. Madam Jennifer Lopez, Silky Antela, XL, garterized ang armhole. Mine, Jennifer. Mine, Jennifer, XL to, 180. Mine ako, Jennifer. Mine, Jennifer, XL. Mine, Jennifer, 180. Mine ako ng Jennifer. Okay, next tayo, madam ko, XL, oh, need ng inner. Mine, inner, 99. Mine, inner, XL, 99. Mine ako, inner. Mine, inner, 99, XL po, ha. Mine, inner, 99. Mine ako ng inner, 99. Next tayo, Madam Ski. Ayan. Yours na to, Madam Mary Rose. Madam Mary Rose, yours na si inner, 99 lang. XL yan ha, 99. Thank you. Next tayo, madam ko. Madam Ski, XL. Madam XL to, H&M din ha. Ang ganda. Mine, Jinky. Button down, XL to. Yours na si Jennifer, Madam Ems. Ayan, Madam Ems, ha? May daw na? Okay, next tayo, madam ko. Sige. Next tayo, mga madam ko. XL, H&M. Mine ako, Jinky, 180, ha? Mine, Jinky, XL. Mine ako, Jinky. Mine, Jinky, 180. Mine ako ng Jinky. Madam mo, XL to, si Land. Okay, mine ako, lupa, mga madam. Mine, lupa, ha? Mine tayo, lupa. Yes, Madam Chai. Na mine mo si Ava. Yes, Madam Chai. Okay, madam ko, next tayo. Mine, lupa. Mga madam, XL to, 180. Mine, lupa. Mine ako, lupa, XL. Mine ako, lupa, 180. Meron na? Si Ems. Next tayo. May daw na. Isa pa. Okay, next tayo. Yours na to, Madam Ems. Si Jennifer. Okay, Madam Ems. Yours na to, XL to, 180. Yours na to. Wala bang large? Marami. Marami tayong large. Okay, next tayo, Madam ko. Ayan, Madam. Next tayo. Comment request your sizes. Marami tayong large. Next tayo, madam ko ha. Ay, 2XL. Ang ganda oh, mga madam. Chalis cotton. Mine ako dito ng print. Mine tayo print 2XL to 180. Mine print 2XL ha. Mine print 180. Mine ako print 180. Next tayo. Madam, 2XL. Ang ganda rin. Madam, nire-ribbon din to ha. 2XL. Mine ako dito ng pula. Mine tayo pula 2XL. Mine pula 180. Mine ako pula. Mine pula 180. Patingin daw ulit ng inner si Mary Rose. Okay, next tayo, madam ko. Madam H&M, XL to 180. Madam H&M, XL, 180. Mine ako dito ng hat. Mine tayo hat, XL, 180. Mine ako hat. Mine hat, 180. Yours na to, Madam Emmy. Si Emmy dati na, no? Yours na to, Madam Emmy. Ayan, ito, Riaga. Yours na to, Madam Emmy, 180 XL yan. Thank you. Next tayo.
Madam Ski, another one. Madam, another XL ha. Eto mga madam ko, another XL. Yours sa si print, Madam Pine. 2XL to 180. Yours na to. Madam Pine. Ang ganda niyan, 2XL 180, Madam Pine. Next tayo. Mga madam, another 1XL to. Madam, mine ako dito ng mine office. Mine tayo office ha. XL to 180. Mine office. XL po. Mine office 180. Mine ako office 180. Okay, yours sa si hot, madam. Madam Love. Okay, Madam Love, yours na si Hot. Ay, wait lang. Si Pula muna. Si Pula kay Madam Vix. Tama, no? Yeah. 2XL yours at Madam Vix, 180. Tapos kay Madam Love, si Pula. H&M to XL, ha? XL to Madam Love, XL, 180. Yours na yan, Madam Love. 180. Thank you po. Next tayo, oh. Madam XL, black and white combination, garter, isang armhole. Mine combo. Mine tayo combo XL to, ha? Mine combo. Mine tayo combo XL. Mine ako combo, 180. Mine combo. Yes po, ikaw ang nakamine, Madam Vix. Tama ba si Madam Vix ba? Nakamine nung sinuot ko kanina. Alam ko, oo eh. Okay, next tayo, Madam ko. Yes. Yes, Madam Vix. Next tayo, Madam ko, XL, oh. Madam XL, ang ganda. Mine ako dito ng number 1. Mine tayo number 1, XL, 180, ha? Mine ako number 1. Mine tayo number 1, 180. Mine number 1. Mine number 1, 180. Mine ako ng number 1, 180. Huwag kayo mag-away. Susuntukan kayo eh. Okay, next tayo. Okay, magsuntukan dyan. Next tayo, Madam Ski. Ayan mga madam, next tayo. Comment request yours sa isa. Comment request yours sa si Office Genu. Dati na, no? Si Genu XL to 180. Oh, yeah. Madam Genu, yours na to 180. Hello, Madam Bernadette. Yours na to, Madam Bernadette. Uy, dati na ba? Bernadette, uy. Sige, Oh, yeah. pa-check. Yours na to. Madam Bernadette XL to 180. Yours na yan. Madam Bernadette 180. Thank you so much. Yours sa si number 1, Madam Pine. XL to, ha? XL to, Madam Pine. 180. Yours na yan, Madam Pine. 180. Thank you so much, Madam Pine. 180. Madam XL, oh, mine Ali. Mine tayo Ali. XL to 180. Mine ako Ali. Mine Ali. 180. Mine ako Ali. Yung suot ko, des na mine na to, ha? Yes. Okay, next tayo. Kamagalit. Sinasabi ko lang. Next tayo. Ay, ang ganda, oh. Madam Ski, ang ganda nito. XL to. Mine ako collection. Sukatin natin. Yap, wala lang po kasing thumbs up. Hindi daw na-like. Desiree, i-like mo. Alin? Yung may ni Madam Vix. Ayan yung suot ko, oh, yung Brian. Cancel daw si Juan. Sige po, cancel daw si Juan kay Madam Pine, be. Okay, next tayo, Madam ko. Ayan, oh. Ayan si Juan kay Madam Pine. Okay, next tayo. Sige lang, Madam Pine. Nang 1? Isa lang yun. Okay, next tayo, Madam ko. Ito, XL to, oh, mga Madam. Mine tayo collection. Ganda, oh. Mine tayo collection, ha. Garterize yung bewang na part. Mine collection XL, 180. Mine ako collection. Mine collection, 180. Mine collection, 180. Mga Madam, time and true to XL. Time and true. Mine ako oras. Mine tayo oras to XL to, ha. 180. Mine ako oras. Mine oras. Time and true po to XL. 180. Mine ako oras. Mine tayo oras, 180. Sige, large naman tayo. Pagbigyan naman natin yung mga regular sizes, mga Madam. Okay, next tayo. Medium to large, 99. Okay? Madam ko, mine ako ML, 99. Mine ML, medium to large, 99. Mine ako ML. Mine ML, 99. Lean, makabindang. Meron na to. Next tayo. Another one. Mga Madam Ski, next tayo. Another one, mga Madam ko. Pa-share ako ng live, mga Madam Ski, ha? Pa-share tayo. Request, comment your sizes. Madam mo. Na siya.